Welcome back to Ingova News. Subhash Velinkar has announced the publication of a Marathi booklet focused on the Vijay Durga temple, aiming to raise awareness about the alleged encroachment by the church onto the temple property. Velinkar stated that the booklet serves to inform the public about the issue concerning the temple's property and ongoing concern about its management and control. पोर्तुगीजांनी गोव्यान साधारणपणे 1000 मंदिरां उद्ध्वस्त केली। त्या उद्ध्वस्त मंदिरांनी आज हांगा श्री विजयादुर्गा देवस्थान जे स्थलांतरीत स्थानान जाल्लें आसा ताजें मूळ स्थान हें शंखवाळ तीर्थक्षेत्र म्हणजे सांखवाळ ह्या नांवान ज्या गांवाक वळखलें वता त्या ठिकाणी देवीचें मूळ स्थान आसा। हांगा दोनूच जागे अशे आशिल्ले की ज्या ठिकाणी पोर्तुगीजांनी मंदिर उद्ध्वस्त केल्या नंतर चर्च बांदूंक ना, म्हणजे तांकां धाडस जालें ना चर्च बांदपाचें। एक स्थान वेर्णा आनी दुसरें स्थान श्री विजयादुर्गा देवी। तांचो महिमा आनी साक्षात्कारूच येदो मोठो आशिल्लो की पोर्तुगीजांनी धाडस केलें ना थंय त्या ठिकाणी चर्च बांदपाची। तर दोनूय जागे खुले आशिल्ले। तातूंत वेर्णा हें श्री म्हालसा नारायणी देवस्थान हें बांदिल्लें आसा भक्तगणांनी पुढाकार घेवन। गरज अशी आसा की श्री विजयादुर्गा देवीचें जें मूळ स्थान जें आसा तें हडप करपाचे प्रयत्न चल्लेले आसा। म्हणजे सरळ सरळ तें हडप करणे। पोर्तुगीजांनी एका काळाचेर सगळ्यो देवळांच्यो जमनी सुद्दां हडप केल्यो, तशें आतां ह्या देवळाचें स्थान हडप करपाचे प्रकार चालू आसात। ताच्या विरोध ताका जाता पण ताची मोठीशी काळजी घेना। पण गोंयभर हें स्थान जें आसा हें मुक्त जावपाक जाय आनी परत देवीच्या ताब्यान येवपाक जाय। देवीचें मंदीर हें थंय परत निर्माण जावपाक जाय। जशें अयोध्येचें मंदीर जावपा खातीर लोक लढा जालो, 500 वर्सां जालीं, पण अयोध्येन त्याच ठिकाणी प्रभू रामचंद्रांचो जन्म जो जाल्लो थंयच परत मंदीर बांदलें गेलें हो काळाचो महिमा आसा, देवाचो महिमा आसा। हांगा आमकां खात्री आसा की जनमताचो रेटो जो आसा ताज्या मुळे हांगाचे सगळे संबंधीत पक्ष जे आसा, पार्टीज ज्यो आसा ह्यो एकत्र येतल्यो आनी मुकाट्यान हें देवीचें स्थान जें आसा तें परत देवीक अर्पण करपाचें जें आसा तें करतले। ताज्या खातीर लढो जो आसा, चळवळ जी आसा ती चळवळ आज श्री विजयादुर्गा देवीचें चो आशिर्वाद घेवन तिच्या समोर गाराणें घालून तिची करुणा भाकून आज एक पुस्तिका आसा जी जागरण पुस्तिका गोंयभर 10,000 लोकांक वाटली वतली। कित्याक लोकांक हांगा कितें चल्लां ताची कांय खबर ना। ताजें उद्घाटन आज म्हणजे ताजें विमोचन आज देवीच्या ह्या मंदिरान जाता म्हणून आमी सगळे जाण मंडळी हांगा जमिल्ले आसा। आमकां खात्री आसा की हो प्रयत्न जो आसा, ही लोक चळवळ जी आसा, ही देवीची चळवळ आसा, ती यशस्वी जातलीच हाची 100% आमकां खात्री आसा। नमस्कार। आमच्या कुलदेवीचं मुख्य स्थान हे सांकवाळ आणि त्या संदर्भात आज श्री सुभाषजी वेलिंकर आणि बाकी मंडळी यांनी ही जी पुस्तका, ही जागृती देणारी पुस्तिका जी काढलेली आहे, मला वाटतं हे एक परिवर्तनाचं असं कार्य घडावं। मी एवढंच सांगेन की आज या क्षणी जी पुस्तिका जी निर्माण झालेली आहे ती गोवाभर ह्या विजयादुर्गेची जी काय ख्याती आहे आणि मूळ स्थान जिथे काहीतरी निर्माण व्हावं, देवीचं मंदिर जरी नसलं तरी निदान ती जागा विजयादुर्गेचं मूळ स्थान म्हणून प्रोटेक्टेड एरिया एवढं जरी करण्यामध्ये आम्हाला यंदाच्या ह्या राम जन्मभूमीच्या राम मंदिराच्या स्थापनेच्या वर्षी जरी ऐकायला मिळालं तरी तो एक खूप भाग्याचा क्षण असेल। सर आणि बाकी सगळी मंडळी जे काम करतायत त्यांना मी शुभेच्छा देतोय। त्याचबरोबर सर्व गोमंतकीयांनी या लोकलढ्याला, धार्मिक लढ्याला सहाय्य करावं असं सगळ्यांना आवाहन करतो आणि थांबतो। धन्यवाद।